Aleluia. Amen. Queridos, a paz do Senhor. Bien-aimés, la paix du Seigneur. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Boa tarde também vale. Bonsoir ou bon après-midi aussi. Quero inicialmente Je veux premièrement agradecer a Deus a confiabilidade no nosso nome, et de remercier Dieu pour la confiance en notre nom, en notre a personne, parte do digno reverendo Dr. Deca. de la part du docteur Descartes. Nesta ocasião eu vim com a minha esposa. À cette occasion, je suis accompagné de ma femme. É a primeira vez que ela está comigo no refrigério. Et c'est la première fois qu'elle m'accompagne dans ces temps de rafraîchissement. Portanto, a pastora Elizabeth, minha esposa, está aí. Pastora Isabelle, ma femme, mon épouse est là. Dois obreiros da nossa comunidade de fé também me acompanham. Il y a aussi 12 ouvriers de notre ministère qui m'ont accompagné. Pastor Pombo, Deus o abençoe. Era dispensável outra mensagem. Et Pasteur Pombo, que Dieu te bénisse. Ce n'était pas important un autre message. Pastor Pombo é daquelas pessoas que a gente pode falar sem medo de errar, que é amigo. Il est parmi ces gens dont je n'ai pas peur de dire que c'est un ami. E é bom ter um amigo ungido como ele. Il est bon d'avoir un ami oint comme lui. Mas ele não é apenas um amigo ungido. Il n'est pas seulement un ami oint. Ele tem refletido o caráter cristão de Cristo também. Et il a aussi reflété un caractère chrétien de Christ même. E isso nos últimos tempos está a se tornar raro. Et qui ces derniers temps est très très rare. Não falta ungidos em Angola. Il n'y a pas un manque de oint en Angola. Mas falta homens de Deus. Et nous sommes en manque des hommes de Dieu. Porque parece que até em nome da unção nós estamos a competir. Et même au nom de l'onction, il y a la compétition. Na verdade, a mensagem do pastor Pombo é tão preciosa que o relativismo é a marca mesmo dos últimos tempos. En vérité, le message de pasteur Pombo est très important parce que le relativisme est la marque de ces derniers temps. Mas acredito, pastor Pombo, talvez até o mais perigoso é o relativismo teológico. Relativizarmos tudo dentro da igreja é o mais perigoso. Et le plus dangereux, c'est le relativisme théologique parce que nous relativisons tout dans l'église. Quando relativizamos tudo, Dr. Deca, qualquer coisa vale. Et quand nous relativisons tout, quelque chose ou n'importe quoi peut avoir de la valeur. Mas eu acredito que há uma geração, Mais je crois qu'il y a une génération que é geração da palavra. qui est une génération de la parole. A unção de Deus está na palavra. L'onction de Dieu est dans sa parole. Que Deus abençoe os amados irmãos. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Nós jamais podemos perder de vista aqueles que Deus colocou adiante de nós. Nous ne pouvons jamais perdre de vue ceux-là que Dieu a mis devant nous. A minha geração, que é a geração do Bishop Pombo, Ma génération qui est celle de Bishop Pombo, que é a geração do Pastor Vita, la génération de Pasteur Vita, eu interpreto como aquela geração je le vois comme cette génération que, por causa do que houve, à cause de ce qui est arrivé, despreza quem já ouviu. et est en train de négliger ceux qui nous ont précédés, je peux dire. Só que quando Deus chama Samuel, ele usou a voz de Eli. Quand Dieu appelle Samuel, il a utilisé la voix d'Élie. Porque Pourquoi? Vocês estão entendendo? Deus não chamou Samuel e falou, só lhe chamou. Dieu n'a pas appelé Samuel et a parlé. Dieu a seulement appelé.
Porque o que ele queria que ele aprendesse tinha que ser no quarto de Eli. Et parce que Dieu voulait que Samuel apprenne, c'était dans la chambre de Élie. Estamos a viver um momento que Deus está a levantar muitos profetas em Angola, graças a Deus. Nous vivons un moment où Dieu est en train d'élever beaucoup de prophètes en Angola, gloire à Dieu. Mas parece que os profetas estão a competir. É o profeta maior, o profeta que vê tudo, o profeta não sei lá de quê. Et il paraît qu'il y a une compétition entre eux. Celui-là dit, moi je suis le meilleur, moi je suis le plus grand. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre eux. E há alguns que se intitulam o pai do profetismo em Angola. Il y en a ceux qui s'intitulent comme le père du prophétisme en Angola. Mas surgiram há 5 anos. Eu há mais de 20 anos ouvi o profeta Mies profetizar. Et il y en a qui ont fait seulement 5 ans, mais moi il y a plus de 20 ans, je connais et j'ai entendu le prophète Mies a prophétisé. Eu não estou a dizer que ele começou a profetizar há mais de 20 anos. Eu é que ouvi-lhe há mais de 20 anos. Je ne suis pas en train de dire qu'il a commencé à prophétiser il y a 20 ans. C'est moi qui l'ai entendu il y a 20 ans. Antes da pandemia fui à França, fui na Bélgica e em todos esses lugares sempre diziam alguma coisa do profeta Mies. Avant la pandémie, moi j'étais parti en France, en Belgique et en tous ces lieux-là on me posait la question, me demandait quelque chose sur le prophète. Então como é que moço que começou a profetizar há 5 anos é pai do profetismo? Mais comment se fait-il qu'un jeune homme qui a commencé à prêcher ou à prophétiser il y a 5 ans va se dire qu'il est le prophète ou le pai du prophétisme? É do profetismo ou da profetada? Et c'est le prophétisme ou la prophétie qui n'ont pas de valeur. Eu acho que foi há dois refrigérios passados, eu contei o testemunho a primeira vez que eu ouvi o Dr. Deca. Il y a 2 éditions passées et j'ai dit le témoignage sur le Dr. Deca. Foi numa fase em que eu queria me alimentar e na igreja em que eu cultuava, era novo, recém-convertido, só ouvia a história de que como é que se diz? A jinguba, quando descasca, é o casaco dele. Disse, eu quero palavra. C'était un moment où je voulais vraiment m'alimenter. Et à l'église où j'étais, il y avait seulement des histoires comme les arachides, c'était l'habit de tel, l'habit de tel. E eu, como da Assembleia de Deus na época, e numa igreja totalmente bem rigorosa, não permitia-nos ir em outros trabalhos. Eu fui mesmo numas igrejas do Revivamento e lhe encontrei a pregar. Et comme j'appartenais à l'Assemblée de Dieu, on ne me permettait pas d'aller dans d'autres églises. Et je suis allé dans une église où je l'ai entendu parler de Dieu. Quando eu ouvi, disse, uau! Quand je l'ai écouté, j'ai dit, waouh! Esse aqui é dos meus. Celui-ci est de ma race. E eu não falei com ele porque eu estava aí, fui embora. Je n'ai pas parlé avec lui, ben j'étais là, je suis parti. Mas Deus conhece o espírito. Mais Dieu connaît l'esprit. E passados muitos anos nos conectou. Et après plusieurs années, on a eu une connexion. Então, eu nem posso, eu amo, louvo a Deus, a amizade que tenho com o reverendo Deca. Je loue Dieu avec l'amitié que j'ai avec le docteur Deca. E temos partilhado junto, caminhado, como ele disse. On a partagé des moments et on a marché comme il a déjà dit. Mas eu não caminho com o reverendo Deca, eu estou atrás. Mais je ne peux pas marcher ensemble avec lui, je suis très loin, derrière. Porque eu fui lhe ouvir. Moi, j'étais parti l'entendre. E eu só preparava esboço. Et moi, je préparais seulement la matière. Sabia que tenho chamado. Je savais que j'ai l'appel. Só pregava na minha congregaçãozinha. Je prêchais seulement dans ma petite église. Mas ele já pregava em todas as igrejas do Revivamento. Mais lui, il prêchait les gens dans toutes les églises de réveil. Meus irmãos em Cristo. Mes frères et sœurs en Christ. Se Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida, si Dieu peut faire quelque chose dans notre vie, precisamos continuar a honrar aqueles que Deus colocou adiante. Nous devons continuer à honorer ceux que Dieu a placés devant nous. Agora eu tenho um problema. Maintenant j'ai un problème. Eu trouxe um livro, doutor. O meu segundo livro, na página 80 do meu segundo livro, j'ai amené mon livre à sa page 80. A teologia da bacia tem alguma coisa
dentro desse tema que eu queria partilhar. Il y a quelque chose dans ce thème que j'aimerais partager. Mas há texto na Bíblia que está a mexer muito com o meu espírito nestes dias. Il y a un texte dans la Bible qui est en train de bouger mon esprit ces derniers É temps. texto pouco difícil até para mim. C'est un texte un peu difficile, même pour moi. Mas o que fazer? Que faire? Como eu só tenho mesmo, agora eu acho que só ficou já 40 minutos. Il me reste peut-être 40 minutes seulement. Vamos lá ler Juízes capítulo 9. On va lire Juges chapitre 9. Juízes capítulo 9. Juges chapitre 9. O que poderá fazer o ungido? Que peut faire le oint Quando o precioso e o vil se cruzam? quand le précieux et le vil se croisent? Qual é a ideia do Dr. Deca com este tema? Quelle a été l'idée du docteur Deca avec ce thème? E ele me falou pouco Il m'a raconté un tout petit peu de Sansão, de Samson que encontrou o mel da carcaça. et qui a rencontré le miel. Eu lembrei, dans le doutor, que eu cadavre. tenho uma mensagem. Je me suis souvenu, j'ai un message. Aí mesmo, do comedor saiu comida. Et de celui qui mange est sorti ce qui se mange. E eu pensei logo que me disseste, uau, eu tenho uma mensagem. J'ai pensé directement, j'ai un message pour ça. Vou pregar isso. Je vais prêcher cela. E do comedor saiu comida. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Mas com o passar do tempo, esmoreceu. Après un temps, c'est devenu faible. Virou comida velha. Et c'était devenu comme une vieille nourriture. E é mesmo mensagem antiga. C'est vraiment un message très ancien. O que é novo está no meu espírito é este. Vamos ler capítulo 9, versículos 7 a 15. On commence par le verset 7 jusqu'au 15e verset. E dizendo a Jotão, capítulo 9, eu disse 15? Não, vamos 7. começar. 7 a 15, né? Sim. Ok. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim. Levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. E foram uma vez às árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Amém. Amen. Deus abençoe os amados, tenha a bondade de sentar. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Estou informado que tenho 2 participações. J'informe que j'ai 2 participations Hoje aujourd'hui e sexta-feira, et le vendredi na primeira sessão. à la première intervention. E eu queria inicialmente começar a pregar este texto e terminar na sexta-feira. Je voulais commencer à parler de ce thème
texte aujourd'hui est terminé le vendredi. Mas veio ao meu espírito Mais quelque chose passe à mon esprit. uma reflexão que eu havia feito há algum tempo, Et une réflexion que j'ai déjà fait il y a quelque temps, que julgo necessário fazer com os irmãos dentro deste tema. que je juge nécessaire partager avec les frères tout autour de ce thème. Eu tenho lido este texto, J'ai déjà lu ce texte que na maioria das Bíblias aparece como a parábola. et dans la plupart des Bibles, c'est raconté comme une parabole. Parábola de Jotão. C'est une parabole de Jotan. Porém, ao lermos, percebemos que mais ou menos do que uma parábola é uma fábula. Et en le lisant, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une parabole, mais c'est une Todos nós fable. entendemos que a parábola é este recurso comparativo que a Bíblia nos apresenta para explicar lições espirituais com realidades físicas ou materiais. Et nous comprenons tous ce qu'est la parabole parce que ça prend des choses. La Bible utilise des choses naturelles pour nous expliquer des choses surnaturelles ou imagées, on peut dire. Fábula, por sua vez, Le fable, pour sa part, vai pouco mais et a plus de profondeur. baixo. Là, plus de dons. Nem sei se é profundeza, mas é pouco mais fantasioso, esta palavra certa. Et il utilise des fantaisies, on peut dire. Por isso é que os teólogos têm dificuldades de colocar em epígrafe a palavra fábula. Et c'est pour cela que les théologiens ont des difficultés d'expliquer en profondeur la parole Mas fable. isso é mesmo uma fábula. Mais c'est un fable. Porque uma fábula, Parce qu'un fable, numa fábula, dans un fable, se faz uso explicativo, et se explica, il y a l'explication, se explica uma verdade, il y a une vérité expliquée, fazendo uso dos personagens on utilise des personnages na linguagem antropomórfica. et dans un langage anthropomorphique. Homem, mórfica, forma, quer dizer, pega-se num animal, Et on prend un animal, pega-se num ser inanimado, on prend quelque chose d'inanimé, pega-se numa árvore, numa flor, ça peut être une plante, une fleur, e dá-se a ele a linguagem e formato humano. et on lui attribue un langage et un format humain. E nós então estamos diante de uma fábula. Et ici, on est devant un fable. E os estudiosos têm dificuldade porque parece haver uma incongruência em colocar um elemento fantasioso para explicar uma verdade da palavra de Deus. Il y a en cela une difficulté aux théologiens pour mettre des paroles appropriées pour expliquer cette Dentro parabole. deste tema, o que poderá o ungido fazer quando o precioso e o vil se cruzam? Dans ce thème, que peut faire le oint quand le précieux et le vil se croisent? Eu vou deixar o que poderá o ungido fazer e me pegar neste, quando o precioso e o vil se cruzam. Je vais laisser la première partie, que faire le oint, mais je vais me focaliser sur le précieux et le vil se croisent. Doutor de cá, a razão porque eu peguei esse texto é por causa desta palavra, quando o precioso e o vil se cruzam, C'est pour cela que j'ai pris ce texte, quand le précieux et le vil se croisent, para adequá-lo a subtema desta fábula, et pour donner un sous-thème à ces fables, que a razão pela qual ela nasce, c'est la raison pour laquelle ça naît ou ça prend naissance. para mim é tão importante quanto as lições que a fábula transmite. Pour moi, c'est très important par rapport aux leçons que la fable est en train de nous Já donner. já lhes passo o subtema. Et là, j'ai pris mon sous-thème. Já já lhes passo o subtema. Le sous-thème est celui-ci. A razão é a seguinte: La raison, c'est la suivante. Gideão Gédéon morre. meurt.
Eu sempre estudei Gideão muito na perspectiva do capítulo 6 e 7. J'ai beaucoup étudié Gédéon en lisant le chapitre Mas 6 eu et acho 7. que eu estou a aprender muito com esta parte final desastrosa de Gideão. J'ai beaucoup étudié sur cette phase finale qui est vraiment désastreuse de Eu acho Gédéon. que Gideão é um dos homens de Deus mais esquisitos da Bíblia. Et c'est l'un des hommes de Dieu très étrange dans la Bible. Porque Gideão é exatamente o oposto de Sansão. Et Gédéon est exactement l'opposé de Samson. Porque Sansão é o homem forte, fraco. Et parce que Samson, c'est l'homme fort, faible. Gideão é o homem fraco, forte. Et Gédéon, c'est l'homme faible, fort. Sansão é o homem forte Samson, c'est l'homme fort na sua unção, avec son onction, mas fraco no seu caráter. mais faible dans son caractère. Gideão é o homem que se julgou fraco, Et Gédéon, c'est l'homme qui se juge étant faible. mas o Senhor lhe profetizou dizendo: vai nesta tua força. Et Dieu l'a prophétisé disant, va avec ta force. Ou seja, Deus está a lhe dizer: vai numa força que ele não se vê ter. Et Dieu est en train de dire comme si, va avec la force que toi tu penses ne pas avoir. E esse é o lugar em que todos devemos estar. Et c'est ça vraiment la place où nous tous nous devons être. Nós temos a força, nós possuímos a força que o Senhor diz termos e não a que nós julgamos que temos. Nous avons la force que Dieu dit que nous avons et nous n'avons pas la force que nous-mêmes nous pensons que nous avons. E observa que, por isso que eu acho Gideão esquisito, ele chegava ao ponto de se minimizar e dizer que a minha tribo é a menor, a minha família é a menor, na minha família eu sou o menor. J'ai dit qu'il est étrange parce qu'il est arrivé au point de dire que dans ma famille je suis le plus petit, dans mon tribu je suis le plus petit et ma famille est la plus petite. Ele chegou ao ponto de dizer aos efraimitas que o confrontaram por não o haver convocado para ir à batalha, ao ponto de dizer: olha, mas as vossas sobras é a nossa abundância. Et il est arrivé au point de dire aux Éphraïmites qu'il appelait pour combattre, il a dit: ce qui reste de vos vies, c'est ce qui est abondant pour nous. Olha o tipo de pessoa que Deus usa. Regardez les types de gens que Dieu peut utiliser. E esse Gideão, Deus o usa de uma maneira sobrenatural, Et c'est Gédéon, Dieu l'utilise d'une manière surnaturelle. usando a razão matemática de 300 por 1, Et il a utilisé la formule mathématique de 300 pour 1 porque ele tem 32.000 soldados. parce qu'il a 32 000 soldats. E o Senhor vai lhe dizer que isso é muito e começa a reduzir Et Dieu lui a dit qu'ils sont trop nombreux et commence à réduire. ao ponto de reduzi-lo ao nível de 300 Et apenas. jusqu'à avoir seulement 300 soldats. E se você perceber, quando ele chega nos 300, Deus diz: agora você pode enfrentar esses milhares. Et à ce point-là, Dieu lui dit, avec les 300, tu peux affronter ces milliers de Mas qual é soldats. a linguagem de Deus a Gideão, que eu acho extraordinário? Quel est le langage de Dieu à ce point que je peux imaginer? A linguagem de Deus é que vai com esses 300. Le langage de Dieu est de dire, va avec ces 300. E Gideão está a dizer: 300 Gideão a dit, a 10.000. et 300 contre 10 000. Que matemática é essa? Quelle mathématique! Perceba o que Deus está a fazer em Gideão. On comprend ce que Dieu fait avec Gédéon. Deus está a dizer: Gideão, tu queres ir com teu exército, Dieu est en train de dire, toi tu veux aller avec ton armée. mas eu vou tirar o meu exército no teu exército. Et est en train de dire, moi je vais prendre mon armée dans ton armée. E você não vai combater com teu exército, mas vais combater com o meu exército do teu exército. Mais tu vas combattre avec mon armée qui est tirée de ton armée. Então você não vai enfrentar o inimigo com os teus melhores homens, você vai enfrentar os teus grandes inimigos com os meus piores. Oh, tu ne vas pas affronter l'ennemi avec tes meilleurs hommes, mais tu vas affronter ton ennemi avec tes pires éléments. Porque os piores, aqueles que nem sabem beber, esses. Et pourquoi je dis que ce sont les plus pires? Parce qu'ils ne savaient même pas comment boire de l'eau. Olha como Deus usa este Gideão. Regardez comment Dieu utilise Gédéon. Depois dessa retumbante vitória diante dos midianitas, Après cette grande victoire devant les Madianites,
ele entra num estágio em que, do ponto de vista pessoal, ele é menos do que ele era espiritualmente. Et il entre dans une phase que lui-même se trouve qu'il est très petit par rapport à ce qu'il était avant. Porque ele vai multiplicar as mulheres Et parce qu'il va prendre plusieurs femmes e até concubinas et jusqu'à avoir de concubines. e vai levar o povo à idolatria. Et il va amener le peuple à l'idolâtrie. No capítulo 8, Au chapitre 8, nós vamos encontrar o povo indo atrás dele para que ele fosse constituído rei. et nous allons voir le peuple marcher derrière lui pour le faire roi. Pelo menos nesse ponto ele teve alguma sabedoria e disse: eu não serei vosso rei. Et au moins à ce point, il a eu une certaine sagesse Porque disant, lhe je ne serai pas pediram votre que roi. ele fosse rei, Parce que- ou então os seus filhos assim fossem. Parce qu'on lui demandait d'être le roi, ou si c'est pas lui, ça devait être ses fils. Mas ele foi taxativo em dizer: eu não serei vosso rei, nenhum dos meus filhos o será. Et il était catégorique disant, je ne serai pas votre roi, ni mes fils le seront. E aí ele leva o povo mais uma vez a uma triste idolatria. Et là, il a amené encore le peuple dans une triste idolâtrie. E volvido algum tempo morre. Et après un certain temps, il meurt. E quando morre, Quand il meurt, ele deixa 70 filhos. il a laissé 70 fils, E 70. como referência bíblica, mais Et avec une référence biblique plus 70 mais que é filho que ele fez com uma concubina lá de Siquém. Diga comigo, Siquém. il avait 71 fils, c'est-à-dire qu'il avait fait encore un fils en dehors là à Sichem. Gideão é de Orfa, Et Gédéon, il est orphelin. onde ele teve muitas esposas. Il n'avait pas plusieurs épouses. Mas em Siquém, En Sichem, ele tem filho com uma concubina, et il a un fils avec une concubine. de quem nasce jovem por nome Abimelech. Et là, le nom du petit qui est né s'appelait Abimelech. Este Abimelech C'est celui-ci, Abimelech. olha para os irmãos Il regarde à ses frères. e aí entende Il a compris que o reinado, ou melhor dito, o juizado do seu pai não pode ficar vago. et la royauté, ou au mieux, la forme de juger que son père a fait ne peut pas rester vide. E me permita a correção, juizado é a palavra errada, o governo Permettez-moi la correction. Et la gouvernance, je peux dire, não pode ficar ne vazio. peut pas rester vide. Mas percebam Et ils ont perçu que Gideão disse aos principais da sua terra que não queria nem ele, nem nenhum de seus filhos fosse constituído rei. Ils ont compris que Gédéon avait dit que ni lui ni ses fils seraient des rois. E o filho da concubina começa tendo aspirações reais. Et le fils de la concubine commence à avoir des aspirations royales. Começa a desejar o que o pai não quis para o seu clã. Et il a commencé à avoir des désirs, c'est que le père n'avait pas l'intention de faire avec son clan. Mas este Abimelech encontra grande entrave. Et celui-ci, cet Abimelech, se rencontre avec un blocage, on peut dire. O entrave é que ele não era filho legítimo de seu pai e havia 70 filhos à frente dele. Le blocage était que celui n'était pas un fils légitime et il avait devant lui 70 fils. Nem nesse mundo, nem noutro ele seria rei. Ni même dans ce monde ou dans le monde à venir, il ne serait roi. Por causa desta barreira. Et à cause de cette barrière. Mas ele, Mais lui, engenhoso e avec toutes les idées géniales qu'il avait, criativo, avec malandro, sa créativité, on peut dire, malandrozinho, ele vai ter com os principais da terra de sua mãe, em Siquém. il va avoir des entrevues avec les principaux de la terre de sa maman, à Sichem. E ele usa uma expressão Il utilise une expression, tão engenhosa que é interessante esta expressão, et une expression ingénieuse qu'on peut voir. onde ele diz:
Falem, me digam ainda, nosso bom português de Angola, me digam ainda uma coisa. Et c'est comme s'il disait, dites-moi un peu, Povo de Siquém, peuple de Sichem, qual é o melhor para vós? quel est le meilleur pour vous? Que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, meu pai, dominem sobre vós, Que ce soit 70 personnes qui sont tous fils de mon père Jéruba, ou que homem só ou seulement une seule personne vos domine. domine sur vous. E lembrem-se, Et souvenez-vous, também eu sou osso, moi je suis l'os, osso vosso e carne je vossa. suis l'os de vos os et carne de chair de votre Me chair. digam ainda, o melhor é que 70 pessoas vos governar ou só? Dites-moi un peu, le mieux c'est quoi? 70 personnes dominer sur vous ou une seule? A resposta óbvia é só. La réponse était une seule. Agora, quem melhor do que alguém que é vosso, carne da vossa carne e osso do vosso osso? Quel est le meilleur? C'est une personne qui est chair de votre chair, os de votre os. E todos, a família todo mundo aplaudiu. Os principais, os anciãos disseram, é certo isso. Et toute la famille, tous les principaux disent, c'est vraiment vrai, c'est vraiment E vrai. tiraram, colheram uma oferta, não a oferta do pastor Vita, colheram uma oferta de ouros, pendentes e pratas, e deu aí para comprar 70 mercenários. Et ils ont fait des offrandes d'or, d'offrandes de bijoux, et ils ont acheté avec cela 70 mercenaires. Olhem só o valor metafórico dentro da realidade. Imaginez un peu cette de valeur métaphorique. Ele contrata esses 70 indivíduos Il fait des contrats avec 70 personnes. e vai à terra de seu pai Il descend au pays de son père. e pega os 70 irmãos, Il prend les 70 frères, menos moins un, que escapou, qui a échappé, e ele mata et il les tue tous. os 69 Il tue les 69 na pedra, avec une pierre mata-os. et tue-les. E aí ele se julga o único que ficou. Il s'est jugé que je suis resté le seul. Removida foi a barreira, agora só ele pode ser rei. Comme il n'y a plus de barrière, je suis le seul à rester le roi. Observa o elemento metafórico dentro da realidade. Observez l'élément métaphorique dans la réalité. Ele vai dizer: Il va dire, 70 não podem vos governar, 70 personnes ne peuvent pas vous gouverner. referindo-se aos 70 irmãos. Et il faisait référence aux 70 frères. E ele vai pegar 70 mercenários Et il va prendre 70 mercenaires para matar 70 irmãos. pour tuer 70 frères. Mas não consegue matar 70 porque sobra. Et il n'a pas pu tuer les 70 parce que un a échappé. O pai dele, Son père, quando morre, quand il faz as mourait, contas dos 70 il compte les 70 que não podiam reinar, et qui ne pouvaient pas être mas rois, não contou com ele. mais il n'avait pas compté sur lui. E ele sai para ir matar 70, Lui, il sort pour tuer 70. matou 69 Il tue 69 porque não contou com. parce qu'il n'a pas compté sur un. Olha como a coisa começa a encaminhar de uma maneira assim meio escabrunhosa, mas também profética. Et regarde comme les choses sont en train de s'entremêler, mais d'une aussi manière prophétique. Quando o povo e ele vê que mataram todos, Quand le peuple a vu qu'ils ont tué tout le monde, é de se dizer mesmo, o doutor, que ele mesmo era filho ilegítimo. et le peuple a commencé à dire, il était même le fils illégitime. Como é que você mata 70? Você conta 70 e mata 69 e se satisfaz com o que mataste? Et comment toi tu peux avoir l'intention de tuer 70, mais tu ne tues seulement 69 et tu te satisfais avec cela? E então todo o povo desceu na parte ocidental de Siquém, diante do grande, da grande árvore que está lá.
Et tout le peuple descend à la place principale de Sichem devant le grand arbre qui était là. Carvalho, cedro que vem desde o tempo lá do velho Abraão. C'était un cèdre qui venait du temps d'Abraham. E lá ele posta-se com os anciãos. Et là, il siège avec les anciens. Declarando-se rei. Il s'est déclaré roi. E no Monte Gerizim, et là, sur la montagne de Garizim, o jovem Jotão, le jeune Jotam, o filho sobrevivente le fils qui a survécu, survécu de Gédéon, ele posta-se no alto monte, lá no monte, tem o Monte Ebal e tem o Monte Gerizim, e aí no Monte Gerizim que está de frente, e portanto o vento dá a possibilidade de levar para adiante a sua voz. Et il s'est mis sur le mont Garizim parce qu'il y a le mont Ebal derrière lui, et avec le vent, il y a la possibilité de tailler sa voix plus loin. Ele libera esta fábula. Et il libère cette fable. E todos o ouviram. Et tout le monde l'a écouté. E nesta fábula, depois de contar a fábula, et après avoir conté cette fable, ele declara uma palavra, oráculo profético. Il déclare un oracle prophétique. Ele disse: il dit, bom, se é para a vossa alegria, que Abimeleque seja para a vossa alegria e vocês para a alegria dele. Et si c'est pour votre joie, que Elimelech soit aussi votre joie. Mas se é para a vossa dor, para a vossa morte, que seja também Abimeleque para a vossa morte e vocês para a morte de Abimeleque. Et si c'est pour votre mort, qu'il en soit ainsi pour vous et pour Abimelech. Percebam que eu estou a dizer como a realidade vai copiar o metafórico. Et regardez un peu ce que je suis en train de vous dire, parce que la réalité va copier le métaphorique. Quando alguém tem a graça de Deus na sua vida, quand quelqu'un a la grâce de Dieu dans sa vie, quando alguém tem a unção na sua vida, quand quelqu'un a l'onction dans sa vie, a unção muitas vezes vai exigir esquisitices. Et l'onction amène des fois à faire des choses étranges. Algumas coisas que nem ele mesmo vai entender. Et des choses que lui-même aussi ne peut pas comprendre. E muito menos as pessoas vão entender. Et encore moins les personnes qui sont tout autour de lui. Mas me acompanhem só, termino daqui a pouco. Et je vais terminer d'ici là. Olha como ele tem 70 irmãos. Regardez, il a 70 frères. E fala que 70 pessoas não podem governar. Et il dit que 70 personnes ne peuvent pas gouverner. E apenas seulement une personne pode. Qui peut. Então temos 70 mais vivo. Et il y a 70 plus un qui est vivant. A lógica é ou os 70 morrem e vive. La logique était que 70 puissent mourir, que plus morre e os 70 reinam. Ou un meurt et 70 puissent gouverner. E ele consegue matar os 70. Lui n'arrive pas à tuer 70. Mas 70 menos Et il tue 70 même moins. Agora nós estamos a ver ele a ser coroado rei. Nous le voyons à être couronné roi. E o menos et le moins un causing him trouble. Et il a causé du trouble pour lui. Il a arrangé problème. Il a arrangé des problèmes. Deixa-me dizer algo entre parênteses. Entre parenthèses. É a primeira vez que Jotão aparece e depois disso desaparece de vez. Et c'est la première fois que Jotam apparaît et après cela il n'a plus réapparu. O negócio é com Deus. Cette affaire est avec Lembrem-se que no oráculo de Jotão ele diz. Et dans l'oracle de Jotam il dit ceci. Peuple. Se é para vossa alegria, ele será para vossa alegria. Si c'est pour votre joie, il sera pour votre joie. Mas se é para a morte, ele será para vossa morte e vocês para a morte dele. Et si c'est pour la mort, il sera pour votre mort et pour sa mort propre. Ele mata. Lui il tue. A pedra. Il tue avec la pierre 69 personnes. Ele morre. Et lui meurt. A pedra. La pierre. Olha o que está a acontecer. Eu sei que alguns de vocês estão a ficar baralhados. Et je sais que beaucoup sont déjà troublés, perdus. Aí, então, para vos ajudar um pouco, vou dar já o tema. Je vais donner le thème. Quando o precioso e o vil se cruzam. Quand le précieux et le vil se croisent. Quando Abimeleque quand Abimelech
e Jotão se cruzam. et Jotam se croisent. Ok. E vou contextualizar para o nosso nível e o tema seria: Je vais contexter avec nous, le thème serait quando o vosso rei quand votre roi é espinheiro. est la buisson d'épines. Vou pegar. Quando o vosso ungido Quand votre oin, é espinheiro. c'est une buisson d'épines. Quando o vosso profeta preferido, Quand votre prophète préféré, alguns de nós vai descobrir isso mais tarde. quelques-uns vont découvrir plus tard, Quando o nosso profeta preferido é espinheiro. quand notre prophète préféré, c'est une buisson Quando o d'épines. nosso apóstolo de eleição é espinheiro. Quand notre apôtre élu, c'est une buisson ardente. Quando o nosso mestre, Quand notre maître, afinal, é espinheiro. oh, et pourtant c'était une buisson d'épines. Você não está me entender? Il y en a quelques-uns qui ne me comprennent pas jusque-là. O povo empreende uma viagem Le peuple a fait un voyage para coroar pour couronner Abinadab. Abimelech. Abimelech. Afinal, E por para qual? Jotão, Pour Jotam, Abimelech Abimelech, é espinheiro. c'est une buisson ardente, buisson d'épines. E afinal, quem o povo nem quer chamar na coroação? Et pourtant, même le peuple n'était pas appelé à ce couronnement. Porque não é só Parce que ce n'est pas seulement, Abimelech que sabe que ele não matou todos. et ce n'est pas seulement Abimelech qui sait qu'il n'a O pas tué tout povo le monde. também sabe que não morreram todos. Le peuple aussi sait que tout le monde n'est pas mort. Só que aquele que não morreu, Pourtant, celui qui n'est pas mort, não importa. il n'a pas de valeur. Quem tem valor é esse que matou. Celui qui a la valeur, c'est celui qui a tué. Agora, Jotão está a nos pregar Jotam est en train de nous que prêcher. esse que vocês querem coroar Celui que vous voulez couronner, é espinheiro. c'est une buisson d'épines. Eu Moi, sou 3. 3. Eu Moi, sou a videira, je suis le vigneron. sou a figueira, Je suis le figuier. sou a oliveira. Je suis l'olivier. Vamos compreender. Ele diz, Il a conta a dit- fábula, que as árvores Il a dit, les arbres, foram buscar ils sont partis chercher a oliveira l'olivier para pour que reine sobre qu'il ele. règne sur eux. A oliveira disse: L'olivier a dit, olha só, deixaria eu moi je veux laisser, moi, a minha gordura mon huile, que os deuses, que le Dieu, porque até os homens de Deus, até o Bishop Pomba, até o Sadraque vai usar o azeite da unção. Deixaria eu a minha gordura que Deus et je vais laisser mon huile que le Dieu e os homens et les hommes, prezam para ir ils aiment, reinar. et pour aller régner. Non. Non, non. Foram então a figueira. Ils sont partis chez les figuiers. Figueira, vem reinar sobre nós. Figuier, viens régner sur nous. Responda a figueira: deixaria eu. Moi, Diga je vais- comigo: deixaria eu Dites avec moi, moi je veux laisser, a minha doçura je vais laisser ma douceur, e o meu fruto mon doux fruit para ir reinar sobre pour aller vós? régner sur vous. Não. Non, non. Vão à videira. Ils sont partis chez Videira, vem reinar sobre nós. à la vigne pour dire à la vigne, viens régner Diz a sur nous. videira: deixaria eu La vigne a dit, moi je vais laisser moi o meu mosto, et le plus précieux, o meu vinho, mon précieux vin para ir reinar sobre vós. pour aller régner sur vous. Não. Non, non. Bishop Pombo, nesse tempo que estamos a viver como tu pregaste, Dans ce temps, nous vivons comme tu as prêché. cada de nós precisa saber o que ele tem e o que é
especificidade dele. Et chacun de nous a besoin de savoir ce qu'il est Porque spécifiquement. senão vai deixar o que ele já é e tem. Et il va laisser celui qui E est. vai ir atrás daquilo que não precisa. Et il va aller derrière ce qu'il n'a pas besoin. Porque você está a ir atrás de algo que vai te fazer ter. Et tu cours après quelque chose qui ne Mas va vai rien te te fazer faire. deixar de ser. Il va te laisser où tu ne vas plus être. Escuta só. Ok. Esses três. Ce trois, Esses três elementos da flora. ces trois éléments métaphoriques. Número 1, representam simbolicamente elementos identitários da nação judaica. représente symboliquement les éléments de l'identité de la nation d'Israël. A figueira está presente Bíblia dentro. Le figuier est présent dans toute la Bible. A oliveira está presente como elemento simbólico que expressa bem a nação judaica. L'olivier est dans toute la Bible représenté comme la nation Não, você não d'Israël. está a me entender. A figueira é a expressão da identidade civil de Israel. Le figuier est l'expression de l'identité civile d'Israël. A oliveira é a expressão da identidade religiosa de Et Israel. l'olivier est la représentation de l'identité religieuse d'Israël. E entre as duas encontramos a videira, que é a expressão máxima do governo divino em Israel. Et entre les deux, on voit la vigne qui est l'expression de la gouvernance divine de Dieu. Observa como a Bíblia coloca, com todo respeito, profeta, oliveira, La Bible a mis l'olivier, figueira, le figuier et videira, la vigne espinheiro. et la buisson d'épines. Na ecologia divina, Dans l'écologie divine, o espinheiro. la buisson d'épines, Deixa eu mesmo vos dizer o seguinte: a oliveira, l'olivier, árvore. un arbre. Un A arbre. figueira, Le figuier, árvore. c'est un arbre. A videira, Et la vigne, planta trepadeira. c'est une plante qui rampe. O espinheiro, Le buisson d'épines, arbusto c'est quelque chose d'étrange, c'est comme une boule, que pica. quelque chose qui a des épines. Ouais. Olha, Une plante épineuse. nesta fábula de Jotão, Dans cette fable de Jotan, tem elemento de inteligência que é a seguinte.